Hare Krishna. So, the jiva, since time immemorial, is coming to this material world and suffering. Why a jiva is coming to this material world? He is coming to this material world only to get some enjoyment. And due to this enjoyment propensity, jiva is suffering a lot. Because the jiva is not at all an enjoyer. The enjoyer is Bhagavan Krishna. He is Paramapurusha, supreme enjoyer. Jiva is not enjoyer, jiva is an enjoyable object, or jiva should give enjoyment to Krishna. Without knowing this thing, jiva is coming to this material world time and again. जीव ए जगत को आसी अनेक दुख पाउची कारण जीव ए जगत को उपभोग करिया को चाहे ये जगत को आसुची किंतु जीवर धारणा नहीं से उपभोगकारी नुहे एकमात्र उपभोगकारी होचंदी भगवान कृष्ण से होचंदी परम उपभोगकारी जीव होची प्रकृतिवाचक जीवर कार्य होची भगवान कृष्ण को उपभोग दवा किंतु तत्परिवर्ते जीव निजर उपभोग आशा करी आकांक्षा करी ये जगत को बारंबार आसुची यार कारण होची एकमात्र अज्ञानता ये अज्ञानता जोगु जीव ये जगत को बारंबार आसुची एवं ये अज्ञानता होची अंधकार सदृश जेमती अंधकार मध्य आमे कौन सी वास्तव सत्य को उपलब्धि करि पारुना ठीक से ही वही भाव जीव मध्य तार अज्ञानता जुगु तार कर्तव्य कर्म स्थिर करि पारे द कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ द जीव इज इग्नोरेंस Due to this ignorance, jiva does not know what is his duty. Therefore, jiva is suffering here. Time and again, jiva is coming here and suffering. So, who can give this knowledge by which a jiva will stop coming here? This knowledge can be given by a spiritual master, guru. He can impart this knowledge to the jivas, and jiva, after knowing this, he will stop coming here. So therefore, we offer our obeisances to Guru. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakrunvatam Jena Tasmai Sri Gurave Namo. This pranam mantra we are, every day we are chanting upon it. এই প্রণাম মন্ত্র আমি প্রতিদিন গান করছু গুরুদেবଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଜୀବନ से आकर्षण जोगु ही सब किसी दुख कष्ट जीव इज हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स
non-eternal objects. Therefore, Jiva is getting all dukkha. And unless Jiva will develop body consciousness, Jiva cannot enjoy. So therefore, Jiva is developing body consciousness here and suffering here. Jiva तार शरीर चेतना बुद्धि न कले उपभोग करि परिबो ना ए शरीर चेतना बुद्धि करी जीव उपभोग करुची एवं तार आत्मार धर्म कौन ताहा भूली जाउची. What is the duty of the soul? Jiva is forgetting. So when one will forget his own prescribed duty, what he will do? He will just speculate, just concoct. जीव जितेबले तार धर्मटा को भूली जाउची सेतेबले से मन धर्मर बशवर्ती हो जाउची. आउ से मन धर्मर बशवर्ती हेबा जोगु जीव बारंबार ए जगत को आसुची. तेणु जीवर जो भ्रमण से भ्रमण ए माइक जगत रे होछि. जीव इज मूविंग around this material world, wondering not only this universe, even Jiva is going to different universes. Not only these species of life, Jiva is going to different species of life. केवल यही जगत रे भ्रमण करुची ताहा नुहे, विभिन्न ब्रह्मांड से भ्रमण करुची एवं विभिन्न जीव जोनि रे से जन्म लाभ करुची. तेणु जेते बेले गोटे जीवर सौभाग्य उदय हुए सेते बेले सी एक आध्यात्मिक गुरुंकर दर्शन लाभ करे. When a jiva gets good fortune, when good fortune arises, one meets with spiritual master. And what spiritual master is doing? Spiritual master is giving the seed of bhakti. ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजो. So the seed of the bhakti kripa is being given by the spiritual master. এই ভক্তি লতার বীজটি জনে আধ্যাত্মিক গুরু হি প্রদান করতি. तेणु जीवर आकर्षण कौन? ये जगत रे जीवर आकर्षण कौन ना एठारे पंच तन्मात्रा अछि. এই पंच तन्मात्रा प्रति जीव आकर्षित होछि. What is the attraction Jiva is having here? Five sense sensible objects. Form, taste, sound, smell, touch. The five sense sensible objects are here and Jiva is getting attracted for these five sense sensible objects. The Maya is very tricky one. Maya has made all arrangements here so that Jiva can enjoy these five sense sensible objects.
ପାଞ୍ଚଟି ତନ୍ମାତ୍ରା ଉପଭୋଗର ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି, ତାହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ। ଏବଂ ମାୟା ୟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଛି ଏଠି ଯେ ଜୀବଟା ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି। ଜୀବ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ allured by these five sense sensible objects and coming to this material world time and again. ଜୀବ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ତନ୍ମାତ୍ରା ମୁଁ ଯଦି ଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ସୁଖୀ ବା ଶାନ୍ତ ନାହିଁ। ଜୀବ ଇଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ if I can enjoy these five sense sensible objects, then I will become very peaceful and blissful. But actually, Jiva does not know that these five sense sensible objects will bring all types of miseries or distress. Jiva ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ତନ୍ମାତ୍ରା ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦେଉଛି। ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆଉ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବା ଭ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ଜୀବ ଇଜ୍ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଦିସ୍ ୱେ and getting all distress. Those who are intelligent persons, those who are really wants to come out from this miseries or miserable condition, they pray to Bhagavan Krishna. ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ବା ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ ତା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। Since we pray to Bhagavan Krishna from the core of our heart, Bhagavan Krishna makes arrangement and he sends his dear devotee as a spiritual master to us. ତାଙ୍କର ସେହି ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। The dear devotee of Bhagavan Krishna appear before us as Guru. I don't know in Western country, but in India, many they have guru, many types of guru. So they don't think that they need to accept a spiritual master, Vaishnava spiritual master. ये भारतवर्षरे मु पाश्चात्य जगत कथा कही पारिबिनी, भारतवर्षरे बहु गुरु अछंती। तेणु अनेक एक वैष्णव गुरु ग्रहण करिवार आवश्यकता संपर्क किसी बुझंती ना। ସେଥିପାଇଁ शास्त्र कहउचंती अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहे वैष्णवाद गुरु।
अवैष्णव अवैष्णव मंत्र उपदेशे अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण निरयं भजेत जदि जने मंत्र उपदेश एक अवैष्णव निकटू ग्रहण करुच्ची ताहले तार नरक जीवा निश्चित If anyone is accepting mantra or instruction from a non-Vaishnava, he will go to hellish planet, no doubt. Therefore, when one will know this thing, immediately he will search for a Vaishnava. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଅବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୋତେ ନର୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ हमको कौन देवे? What a Vaishnava Guru can give us? Vaishnava Guru will give us samandha jnana, the knowledge about our relationship with Krishna. That a Vaishnava Guru can give us. Jiva does not know what is the relationship with Bhagavan Krishna. But when one will accept Diksha from a Vaishnava Guru, then Vaishnava Guru will give him transcendental knowledge, Divya Jnana or Samandha Jnana. By that knowledge one will be able to understand. One will be able to understand that I am Krishna's Das. ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏ କଥା ଜଣେ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। स्वरूप ज्ञान, दिव्य ज्ञान, संबंध ज्ञान एटा केवल जने वैष्णव गुरु निकटू आस। तेणु जितेबले जने तार निजर स्वरूप भगवान को स्वरूप को जानिब सेतेबले सी आउ ये संसार को चाहिब ना, तार ये संसार आवश्यकता नहीं। When one will be able to know what is his constitutional position and what is the constitutional position of Bhagavan Krishna, then he will never like to come to this material world.